In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Precepts gloriosissime celestis militiae, Sancte Michael Arcangelo, defende nos in proelio adversus, principes et potestates adversus mundi, vectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequice in celestibus. Veni in auxilium hominum, quos Deus ad imaginem similitudinis sue fecit, et ad tyrannide diaboli emit precium magna. Te custodem et patronum sancta, veneratur ecclesia, tibi tradedit Domini, Dominus animas redemptorum in superna felicitate locandas. Deprecare Deum pacis, ut conterat Satanam sub pedibus nostris, ne ultra valiat captivos tenere homines, et ecclesiam nocere. Offerten nostra preces in conspectu altissimi, ut cito anticipent nos misericordiae Domini, et apprehendas draconem serpentem antiquum, qui est diabolus et Satanas, et liganum mitas in abyssum, ut non seducat amplius gentes. In nomine Iesu Christi Dei, et Domini nostri, intercedente Immaculata Virgine Dei, Genitrice Maria, Beato Michele Arcangelo, Beatis Apostolis Petro et Paulo, et omnibus sanctis, et sacra ministerii, autoritate contissi ad infestationes diabolicae fraudis replendas sucit securi aggredimur. Exurgat Deus et dissipentur inimici eius, et fugiant qui oderunt eium. A face eius sicut deficit fumus, deficiant sicut fluid sera a face ignis, sic periant peccatores a face Dei, ecce crucem Domini. Fugite partes adversae, dicit Leo de tribu Juda radix David, tiant misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modum sperabimus in te, exorcisamus te, omnis immunde spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica, in nomine et virtute Domini nostri Iesu Christi, eradicare et rifugiare ad Dei ecclesia, ab animabus ad imaginem Dei conditis ac precioso divini, agnis sanguine redemptis, non ultra audias serpens calidissime, decipere humanum genus, Dei ecclesiam persequi, ac Dei electos excutere et cribrare sicut criticum, imperat divi Deus altissimus, qui in magna tua superbia et sibilem haberi ad hoc presubis, qui omnes homines vult salvos fieri, et ad admissionem veritatis venire, imperat tibi Deus Pater, imperat tibi Deus Filius, imperat tibi Deus Spiritus Sanctus, imperat tibi Christus aeternum Dei verbum caro factum, qui pro salute generis nostri tua invidia perditi, humiliavit semet ipsum factus obediens usque ad mortem, qui ecclesiam suam edificabit supra firmam petram, et portas inferi adversus eiam nunquam esse prevalituras edixit, cum ea ipsi per mansurus omnibus Deibus usque ad consummationem seculi, imperat tibi sacramentum crucis, omniumque Christiane fidei mysteriorum virtus, imperat tibi excelsa Dei genitrix Virgo Maria, que superbissimum caput tuum a primo instantia immaculate conceptiones in sua humilitate contribit, imperat tibi fides sanctorum apostolorum Petri et Pauli, ceterumque apostolorum, imperat tibi martyri
martyrum sanguis ac pia sanctorum et sanctarum omnium intercessio. Ergo, Draco maledicte, et omnis legio diabolica, adjuramus te, per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum qui sic delectit mundi, qui sic delectit mundum, ut filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit in eum, non periat, sed habeat vitam aeternam, cessa discipere humanas creaturas, eisque eterne perditionis venenum propinare, desinere, decine ecclesiae nocere, et eius libertatil laquios incere, indicere. Vade Satana inventor e magister omnis fallace, hostis humane salutis, da locum Christo inco nihil invenisti, de operibus tuis, da locum ecclesia une sancte catholicae et apostolicae, quam Christus ipse acquisivit sanguine suo, humilitare sub potenti manu Dei, contremisce et effuge invocato ad nobis sancto et terribili nomini Iesu, quem inferi remunt, qui virtutes celum et potestates et dominationes subjectis sunt, quae cherubim et seraphim ilipessis vocibus laudant, dicentes Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Domine, exaude orationem meam, et clamor meius ad te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Deus celi, Deus terre, Deus angelorum, Deus archangelorum, Deus patriarcharum, Deus prophetarum, Deus apostolorum, Deus martyrum, Deus confessorum, Deus virginum, Deus qui potestatem habens danare vitam post mortem, requiem post laborem, quia non est Deus praeter te, nec esse potest nisi tu, creator omnium, visibilium et invisibilium, cuius regni non erit finis, humiliter majestate gloriae tue, supplicamus, ab omni internalium spiritum potestate, laqueo deceptione et neficia nos potenter liberare, et incolumes custudere digneris, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. وسخط رحمك